ସେମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ିବେନି ସୁରଭି, ସେମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ ସୁରଭି। ଆରେ କିଏ ଆଉ ଆମକୁ ପୁଣି କାହିଁକି ମାରିବେ? ସୁରଭି ଏ ସମୟରେ ଗୋତ ହବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ସୁରଭି, ଆମେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ସୁରଭି। ଆରେ ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସୁରଭି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ସୁରଭି, ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ସୁରଭି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା। ହଁ ସୁରଭି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲ। हराम दादा अब खड़ा कान मारा वीडियो मने बहुत बड़ा भूल कर दे तुम्हें भल रे कहूची से कैमेरा धे दे तो भाई भल थिब नहेले किसी भल हेबनी हमको दया कर छाड़ी दो भाई, मत मारी देले भी मुझे कैमरा दे ही मारिबिनी भाई। तो पप्पा दब बे ओ दंगारे हाथ मारचु माने तू देबुनी ना अरे तते खलास कर देबे बे। अरे भाई, अरे दम मारे किए और पुणे এটা তো কাইকি আসছো? এটারে চলে যাও কইছি, না হলে সামান তাকে ডাকিয়ে কইছি। डाकेला डाके जाकू डाकिबा कथा ढाके एडे बड़ जंगल रे तो डाक के सुनिबो ए बड़ बड़ी वर्षा पवन रे तो डाक हजी जीवाला अलरे भलरे कहूची से कैमेरा दे दियो तम पाई भल थिब नहेले किछि भल हेबनी बे। अबे हे देखो तो करे उधरे तोरे भानो बे। अबे अविनाश महापात्र भलरे कहूची बे से कैमेरा दे दे नचेत समस्त मरबो बे। हरि बाबा हरि बाबा हरि बाबा हरि बाबा समस्त मरिबो हम बढ़िया था ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ରେ ଭଲରେ କହୁଛି ସେ କେବଳ ଧେଇ ଦିଅ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଥିବ ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହେବନି ବେ। ତମେ ସେମିତି ଭୁଲ କରନି, ଆରେ ତମେ ସେମିତି ଭୁଲ କରନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, ଆମେ ମରିଯିବୁ ଭାଇ, ଆମେ ମରିଯିବୁ। मरी जाऊ बे तो स्वामी भरी गले
ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଘଣ୍ଟା ହଟିଯିବ ତ ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ଦରକାର ଓ ଧନ୍ଦାରେ ହାତ ମାରିଛି ମାନେ ସେ ହଲବତ ମରି ଭଲ अरे भाई तबे ये कौन कौन तबे सेमती भूल करनी भाई ତ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଦେ चली जीवु ଏ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଦେବ मारनी मारनी स्वामी कुमार ସବୁ ଲଗାଇବେ उजाड़ी दिया ने संसार मारनी मारनी स्वामी कुमार ମରି ଭଲ उजाड़ी दिया ने ଦେଇଦେ छोरू लिए मत क्षमा कर